Hallelujah. January 1, ay, December 1, imad mas. Praise the Lord. Medyo nalamis ito'y unig, napudot January. Keturay no kasta, no medyo mayat ti panagpay-pay iti lamiis, ket no medyo makaturturog tayon, itader tayo manen. Praise the Lord. Agyaman tayo iti Apo, iti kada tayo manen iti dito yung aldaw. Agyaman tayo iti Sunday school lesson tayo. Di pa nabenbenisyon na iti Sunday school teacher tayo. Na-enjoy yung kaniyang kaabsat. Iti positive attitude. Hantay yung aron enjoyin iti negative attitude kaabsat. Uray no adda tayo kadig iti balbalay tayo. Adda tayo man kadig iti lugar nga papapanantay iti naldaw. Kadag iti teachers, iti school. Kadag iti estudyante, adda naman iti school. Kadag iti naduma-duma nga workplaces tayo kaabsat. Adulat ta iti negatibo nga masabsabat tayo kaabsat. Ngayon magyaman tayo iti Sunday school lesson tayo. Let's just enjoy that positive attitude. Kada kami iti palengke, kada iti negosyo, na duma-duma nga attitude iti na duma-duma nga klase iti tao nga umay iti pwesto ket dagiti attitudes da sabasabali kaabsat. No negative attitude da medyo umapekto. Ket agyaman ti adult tayo nga positive attitude da oray no umay dagiti gumagatang ket oray no fresh di ilalakom kunada nga frozen. Tatag agsapa nga ket nalamis di karne no babada ket kasangsampet ya karne ket umaji customer ko na nga sagiden na abay naglamiis ket ni Decemberan. Praise the Lord. Agyaman tayo iti Apo iti bendisyon na iti salon at tunggal may sakada tayo ket sagpay ngorod nga agkararag tayo dawatek man iti worship team nga idalan na tayo. Then we will pray the opening prayer. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. At your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet, oh Lord.
us allow our inward attitude that acknowledge God's worthiness, and let us honor Him as the supreme authority over us. Let us exalt God alone for His pleasure only, because He alone is worthy to be praised. Let us treasure God long for His pleasure. Hallelujah. Yes, Lord, we worship You. You alone is worthy. You alone. You alone, O Lord. Maikari ka launay, O Diyos. Siksikalay, ti maikari nga daydayawan mi, ti dahi nga gundaway, O Apo. I-welcome me ti presensyam, Apo Holy Spirit. Sika kadi iti agari iti biyag tunggal may sa kami. Sika iti agari iti daytoy nga taripnong, O Apo. Manipon iti daytoy nga panangurugwi mi. Iti may kadua nga paset iti bragdaydayaw mi. Apo Holy Spirit, sika kadi iti sititingal. Iti biyag tunggal may sa kami. Tinggalam iti panpanunot mi. Damno ti kaska na iturong na takin ka iti dayaw, O Apo. Kadang iti amin nga paset na ito nga panagdaydayaw mi. Iti panagkankantami, kadang iti worship songs. Benisyon ang kadida, iti worship team, mga dalan man yung kada kami, O Apo. Ikam kadida, iti harmony, O Apo Diyos. Kastamit kada kami, iti kongregasyon. May we just be one in harmony, in worship, in spirit and in truth, O God. Benisyon na mo, Apo. Itadipan mo, ngaramatin mo nito na ito, nga gundaway. Naising-singayan ka ni O Apo. Nagiti mayipkas na, manipon ka nagiti sasaon. Agyaman kami, iti anointing at dam, itadipan mo, ngaramatin mo nito na ito, nga gundaway. Apo Diyos, agyaman kami. Dagbaling nga nabaligi, nga panagdaydayaw mi, iti na ito, nga gundaway, O Apo. Agyaman kami ti ayat. Agyaman kami ti talnaw, Apo, kay pahay mo. Agingga nga malpas na ito yung agimong mi. Kasi kati may daydayaw, kami tantano ko, Apo Diyos. Agyaman kami, O Apo. Isublime nga rukin kati aming nga dayaw, aming nga gloria. Nagito'y dinaut mi kay Kama. Inaga na po, Jesus. Amen. God bless us all. Adda ka di iti may isang makatestimony. Sakbay nga iyawat ko kaning ti worship team. Ket mabaling nga itader mo kabsat. God bless you, Madam Bing. Thank you, Brother Henry. Madaydayaw ti Apo kakabsat. A combination of testimonial ko, a testimonial report. Iti kinaimbag ni Apo Dios, iti balegi, iti misyon, mi nga walo nga napanag-celebrar iti second year Harvest Festival da ijay Mindanao kakabsat. Idaydayaw ko ni Apo Dios ti kinaimbag na nga so safe iti travel mi nga walo napintas ti klema lalo iti paawid kami mas naparpardas ti sangput mi ti kinapintas ken kinalinak ti tangatang kakabsat madaydayaw iti Apo ti kinaimbag na inaldawaldaw daydayawak ni Apo Diyos iti panangsungsungbat na kadagiti kararag ti tunggal maysa kadatayo kakabsat in-enjoy iti mangtugtugaw nga mga dadal iti kararag no kasano nga ni Apo Diyos ket dengdenggan na iti kararag ti tunggal maysa uray na lang
medyo iyali, di pa nang iyalingag na kauray nala itingig, jay ulo na, nga dumngeg no asin no dayjay nga agkarkararag, no anya jay karkararag na, no anya dayjay dawdawaten na, kano anya dayjay kayat na nga maaramid. Kano sinno dayjay nga agdawdawat kinkuana madaydayaw ti Apo. Agpaiso nga ti kararag tayo sinungsungbatan ni Apo Diyos. Umuna ti suamin, sakbay jay testimonyak, tinaaramid jay Mindanao. Ayat mi nga appreciaran iti missionary giving ti iglesia tayo kakabsat. With it, saan nga nagkurang iti kasapulan manipod, iti ticket mi, round trip ticket mi ti eroplano nga 8, round trip ticket mi from Ifugao, Manila, vice versa, ingana panagawid, round trip ticket mi from Jinsan, ingana ijay Tibuli to General Santos City manan, jay hotel, Fimi kakabsat, ta intreat mi met dagay may barbaro nga nagasawa nga pastor tayo kanim pasyar mi ti 4 nga oras the following day ijay syudad iti Jinsan ida. Saan nga nagkurang ni Apo Dios? Uray pay kadagiti kinasapulan iti panang host kakabsat iti dayta nga event jay Mindanao ngamin considering 9 meals iti agarop sa nga gasot nga tao madaydayaw ti Apo dayjay langanen kakabsat seems impossible ket talaga nga kumita-kita ni Pastor Kanyak dada kami di Coronadal City ta inrugimin nga nagala ti aminen nga masapol nang grocery kamin ke talaga tantansyaon min ti bilang iti tattao kakabsat ke ingana nga dinagas mi iti Tibuli iti mano nga kaban nga bagas madaydayaw iti Apo ti kinaimbag na talaga nga tinagdumaan na iti daytoy nga tawen nakita mi iti dakkel nga improvement kadagiti Tiboli tribes tayo iti mission jay Mindanao. Makita mi ti teamwork, nag-improve ti leadership madaydayaw ti Apo. Jay proper administration da, nakita mi uray pa ilang dibungad. Jay brigada da, nga nakita tayo iti FB, nga impose da. Iti aglawlaw, kan ijay mission compound tayo kakabsat talaga nga mablesak da jay pailaeng bungad kan panangkita the less stress tatangatawan madaydayaw iti Apo ti kinaimbag na talaga nga dagiti pamilya dagang kan dagiti nearby pastors tayo makita mi iti panagkaykaysada nga nakaadal ijay napalabas haan mi matida nga binagbagaan ngam datay nakita mi nga masapol nga improve tatangatawan nagubobserba kami laeng ngam nakita mi jay improvement na for this year ket dayjay umanayan nga talaga jay uneg ko napnuan panagyaman tambok nga ti Apo agtrab-trabaho simple lang iset tayo ti hemplo, aramidon tayo nga napnuan ti ayat, and everything will follow. Madaydayaw ti Apo, ta uray pay iti dagdo mga kasapulan, naligsayon ken ni Pastor, dayjay, pangsidaan, the reason, tay produce iti panagtrabaho da iti daga, iti misyon, tapnon ti kasta in the near future ag self-generating da talaga nga nagaramid ti Apo ti imbag. Ijay langanan, ambag da dayjayan kakabsat.
iti dayjay nga event ket nagdakkel nga lagan iti misyon. Agraman kadagijay talaga nga obserbar tay maysa nga pastor tayo. Kasla arig na kitaan mi ke di panangimanihar nati 9 meals. Is-isuman mi lang isuna kakunak lang king kuana. Kunana lang tama, taure lang papaparawin. Madaydayaw ti Apo talaga nga inyabot na ama amin, saan nga nagkurang madaydayaw ni Apo Dios. Naimbag ni Apo Dios, uray pay, kadagiti basit nga church project kakabsat. Talaga nga makita mi nga uray no na marigat da nakaadadal da kadagiti testimonya ti panangiraraon kadakwada ti inyo may da dito'y Luzon kakabsat. No kasano nga saan nga baklayanan iti leadership ti General Mission kani pastor dagiti per distrito ta isuda moten talaga nga agpanunot da ken uray pay kadagiti event ti church da. And praise God, dagiti papastor tayo uray no marigrigat da ni ijay agkasapulan nga pastor, ijay church na kuma. Amuda mo nga ornusan no sino ti umuna. Amuda mo nga kitaan no sino ti priority in need. Ket jay basit nga ada kadakwada ni ada mo ti batit nga iurnong da. Ke daytoy ti pangrugyanan minumampay for 4,000 nga mamumi malpas mi ti project ti tulong ni Apo Diyos may takder. Daytoy nga kapilya. Talaga nga nga naglugan ni Pastor Brian iyay motor in palubos na kadagijay upat nga napan nga damdamo. Ket ti kararag mi lang agtrabaho ti Apo kadagiti spiritual eyes da and they will have spiritual ears to hear. And then the response, madaydayaw ni Apo Dios, di rabi-rabiin, nga nasungbatan ni Pastor Bry, bless siya, nagta-testimonial tatay morning, nga ni Pastor Dante ko na makaturturog, Pastor Bry. Ti panunot ko, kanriknak agay ayam, iti dayjay, may isa nga nagirig nga kapilya tayo, nga adayo nga lugar kan marigrigat nga lugar. Kati kararag ko ti distrito 2, agtrabaho ko matimbag ti Apo. Tapnon, mabalin mi nga itakder no isot kasapulan tay kurang ti adda kadakwada ta they need 35,000 just for that ket malpas. And praise the Lord. Nakita ni Pastor Jumar the first night, no kasano nga na sabot, ti kasapulan, even to their snacks, lalo ubing 35 na, ubing pa lang 35. Nairanagamin nga talaga nga bakasyon ti ubing sa jay. Talaga nga nakisingit na, kadagijay motor, upat ti aglugan na nayunan pa iti naisingat-singat nga ubing. Madaydayaw ti Apo. Ni Apo Diyos, sinabot na, and I do not expect the next night, anak nagtagtagarita awang pamayan, no kasano nga, adda rimwar, dagitay agasawa, nga barbaro, napandapi man nagirig, naggatang ti, para kadagiti ubing, snacks da iti rabi and ay awan ti bagbagang nakitak dayjay, nga need ka, nasabot at that time. Ingana ti panag-aawid mi, talaga nga umisam-isam ni pastor, tangamin usually, uray man lang tagsasangaribo ti ited mi ti per pastor. Kasi ang lalayo ng mga pinanggalingan, gasolina na lang, dalan lang nun ka nakamamak. And I praise God nga uray dagitay talaga nga nagbanog nga dadjay kusina, kitkitaan mi dayjay. Ni Apo Diyos amuna. All things work together for good. Nalipatan ni Pastor Dante gimatang ti feeds. Nga kasapulan da ijay ay balay da.
Kaya di damagan ni Mrs. na jay text na nalipata mga agpayson makamukay ditan. Mausar dito'y siguro daytoy kainyawat na dayjay ken ni Pastor Bry. Isutay kurang iti amount nga inyawat ni Pastor Benny ken ni Pastor Johannes. Nagimbag ni Apo Diyos, He provided all the needs. Madaydayaw ti Apo, uray pa iti improvement, iti music da, madaydayaw ti Apo, talaga nga agbibitak-bitak mamahaan, tati tribo, adadayong da, kung nadagiti anak ko, ay numabalin ko, isurot da jay sistema tayo, bayam ta jay sistema da, ngam ti kararag, adadakkel ngay naramid na, nako, napa-amazak ti improvement na tangamin, the back up singers nga ubing ang gagaling nila nabuya yung siguro ijay adati nang i-play ijay in post da praise the Lord ang ganda ng flow ng worship nagimbag ni Apo Diyos Psalms 116 verses 1 and 2 talaga nga ni Apo Diyos dingdinggan na dagiti araraw tayo so thank you ulit to your prayers your financial support naikan tayo ti token, dagiti papastor tayo madya Mindanao no nabuyayo, ijay pos, mga umbrella nila na nandun, nakatatak yung TGMI and the mission motto, ijay, ay antipay-payong one way to advertise what is and where now is Tribal Gospel Mission in Mindanao. So nga, istuplit, ti dayaw kin Gloria kin ni Apo Dios, ti Apo, i-bless na ti tunggal may sa appresyaran mi ti inaramid yo, nangaramid iti success, iti mission tayo. Glory to God, bunga tayo amin, ti balegi, ti daytoy nga tawan in Mindanao. Thank you, Madam Bing. At least na-update tayo, ijay naramid ni Apo Diyos, ijay Mindanao Kabsat. Kaya't kung ibaga ka na kayo amin nga kapamilya iti MCWC, amin tayo awanti na ilaksid. Nga nakipagpaset tayo iti mission iti dagiti walo nga napan iti Mindanao Kabsat ta nagdunumuan dagiti dekonsyo nangala kami iti manipod yan ti special offering tayo di Sunday nagkurang so ninayunan tayo ket impabalon tayo iti kadagitoy nga napan iti Mindanao so praise the Lord awan tinaliaksid amin tayo ket nakipagpaset tayo kaabsat amen pati karkararag tayo agyaman tayo iti Apo ay ten kaabsat hallelujah yawat ko nga ron kariti worship team let's enjoy worshiping the Lord. Hallelujah. Ti Apo continuously panpanagnakan na iti kinadios na iti biyag iti tunggal maysa especially TGMI. Amen. So ti aramidan tayo, the only thing we can do is to give Him glory. A life full of gratitude. Amen po ba? Hallelujah. Shall we all stand up and let's give a hand clap offerings unto our God. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Lord, we want to give you glory, O God. Saan kami maumawa po, Diyos. Hallelujah, because you deserve it, O God. Hallelujah. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, O God. It's your power.
crown of thorns. With the crown of thorns, you became my king. For the very last time, with the crown of thorns. With the crown of thorns, you became my king. One more time. With the crown of thorns, you became my king forever. That saved me, Yes, Lord. and rescued me. Just a moment there, set me free. That saved me. That saved me and rescued me. Thank you, oh God. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Gee, one more time. Give you glory. I give you glory, glory. Yes, oh I give you glory, glory. Jesus. We give you glory, oh God. Give you glory, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kanayon mo panpanagnakan iti kina Diyos mo, Apo. San lang iti misyon, ngumiti naldawal-daw panagbiag iti tunggal may sa kada kami. And this month, Lord, we are celebrating your birth, oh God. Hallelujah. And we thank you, we continually say thank you, Father God, for sending your own Son, Lord. Hallelujah, for all of us. And with that crown of thorns, Lord, hallelujah, you became our King forever, oh God. And soon we will be reigning with you, Lord, in your kingdom. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. You deserve it, Lord. You deserve it, oh God. Hallelujah. Blessed be your holy name, oh God. Blessed be your holy name, Lord. Hallelujah, hallelujah. You're worthy, oh God. Alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of
The time that I have left is all I have of worth. Lay it at your I feet. lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I'm little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will give my life for Like you spill you. your blood. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering tonight. Here I am, take me As an offering, oh God. as an offering. Here I am, giving Every heartbeat, oh God. every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Oh, you are worthy to be praised, oh God. Worthy, worthy you are, Lord. Hallelujah. Everybody sing it. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Oh, you are worthy, oh God. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is Sing it for the Lord. You are worthy. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is For the the last time. Oh, you are worthy, oh God. Worthy, Hallelujah. You are worthy, oh God. Hallelujah. Here I am. Yes, oh God. Hallelujah. Here I am. Lord, every heartbeat, oh God. Hallelujah. Yes, oh God. Here I am, Lord. Yes, oh Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We are almost to end this year, oh God. Yours is the glory, the honor, and thanksgiving in this time, oh God. Hallelujah. Come on. Express our thanksgiving. Express our gratitude. Hallelujah. 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 Yes, oh Jesus. Here I am, oh God. Yes, oh Jesus. Every heartbeat, Lord. Every heartbeat for your glory, take me. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Awan ti dakdakkel nga may daton mi kanya mo Apo Dios. No dagiti biyak mi o Apo. We come again and again iti daytoy o Apo Dios nga pagdaydayawan. Offering our lives to you as a living sacrifice. Surrendering ourselves. Committing and recommitting, O Lord, kaniya mo, Apo Dios. May karika, O Apo Dios, nga panginatunan mi, kadagiti kadadakkelan nga daton mi, O Apo, nang langro na tibiyag mi. Dagiti kanta mi, O Apo Dios, ibkas dagiti linaon ti puso mi, O Apo. Awatom nga rod dagitoy nga panagdayaw, O Apo, kas nabanglo nga daton dita sangwanam. We ask you, Holy Spirit, inhabit the praises of your people, O Apo. Apo Dios, makikada ka kaniyami nga rod. Sikat agtimag tinagbabagitan mi. Uray pa'y dagiti sasaw nga may bingay, O Apo. Agtimag ka kadagiti wagas mo, O Apo, kadagiti puspuso mi. Lukatam dagiti na espirituan nga panagkita mi, O Apo Dios. Kirikan na kami ti panakaawat. Idaydayaw da ka, O Apo. Awan ti daddo mga may karika dagitoy. Dagitoy ti kararag mi. Tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios.